to. Sana esperto ito. Hindi naman todo kung to an extent of health is ginamit sa mabuti. Meron kasi, ginamit lang na mahal. Amo sa lumalin. Mahal sila. Por eso, hindi man ta nakilo, hindi man ta, kasi, hindi man ta sangga, hindi man ta alay kontra, pero tinibes, nisisita kita check ya, sabi, karapatan natin malaman. No? Karapatan natin siguro, hindi sure. Malaman si Ole Gilda o Ole Usalsen. Kasi sinadalong oras lang, lumasya. Tama ba? Patampa-tama lang na chok. Tampa-tama. Yan. Pero si Bueno naman, pwede ayuda, grande ayuda, pwede tapa kompromiso. Why not? Check. Check. O ito, kailangan mo ng kwarta. Last day dito yung tempo, still time para magkakataon mo na muli para maging isang milyonaryo/milyonarya. Masumaling ikaw, beshi ko. Na MBC Millionaires 2023. Still mga required proof of purchase kay Debit Tusa. Required